विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। तारीख 4 फरवरी बरोज़ इतवार को दुर्वेश फंक्शन हॉल वाक़े नज़द सब्ज़ी मंडी पंचभाई अलावा कारवान में मदरसा मदीनतुल इल्म की जानिब से जलसे अताए क़िलात व तक़सीम इसनाद हिफ्ज़ुल कुरान करीम का बड़े ही शानदार पैमाने पर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। ये प्रोग्राम जो कि हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद महमूद सफ़ीउल्लाह अलमारूफ विक़ार पाशा साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार की ज़ेर सदारत व सरपरस्ती नजमुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुजीब खान नक्शबंदी की ज़ेर निगरानी और हज़रत सैयद ख्वाजा पाशा ख्वादरी मुल्तानी की ज़ेर क़यादत वो हज़रत सैयद शाह अहमद पाशा ख्वादरी मुल्तानी की ज़ेर हिमायत में मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौलाना मोहम्मद मेहताब चिश्ती साहब, मौलाना सईद और रहमान साहब, मौलाना मोहम्मद महबूब साहब, मौलाना मुनव्वर अशरफी साहब, मौलाना मोहम्मद आमिर शरफी साहब, मौलाना मोहम्मद इसाक साहब, मौलाना नवाज साहब और दीगर कई सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। इस मौके पर क़िलाए क़िलअत व तक़सीम इसनाद सदर जलसा व सरपरस्त मदरसे के हाथों 5 अस्माए फ़ारिक़ीन तकमील हिफ्ज़ुल कुरान करीम लड़कियों और 2 हाफिज़ कुरान लड़कों में इसनाद और मोमेंटोस पेश किए गए, जिनमें हाफिज़ा रूहीना बेगम, हाफिज़ा अज़मत सिद्दीक़ा, हाफिज़ा नौशीन बेगम, हाफिज़ा ज़ीनत बेगम, हाफिज़ा हाजरा फ़ातिमा और लड़कों में हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम, हाफिज़ मोहम्मद नज़ीफ़ को इसनाद और मोमेंटोस पेश किए गए। वाज़ेह रहे नाज़रीन के यहाँ से कई सारे तुलबा व तालिबात ने बेहतरीन तालीम हासिल की ली है। अगर कोई भी मदरसे में अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं तो बानी व नाजिम मौलाना मुफ्ती सैयद सिराज पाशा ख्वादरी से रब्त कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9398312643। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश नुमाइंदा रिपोर्टर सैयद फ़ेरोज़ की एशियन TV न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मदीनतुल इल्म के तलबा व तालिबात जो इल्म कुरान को अपने सीनों में महफूज किया, मैं मदरसे के नाज़िम व बानी की हैसियत से तलबा को और तालिबात को और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको ये बताता चलूँ कि ये हमारा मदरसा कारवान जियागुड़ा पंचभाई अलावा में, जिसका आगाज़ सन 2006 में हुआ, मुसलसल तब से अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी एतबार से वो रोज़ बरोज़ उरूज की तरक्कियाँ करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे हादा में कई तलबा व तालिबात हिफ्ज़ कुरान को तकमील किया। न सिर्फ वो कामयाब हुए बल्कि हिंदुस्तान की अज़ीम यूनिवर्सिटी जामिया जामिया में इम्तिहानात देकर अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल फरमाई है। हमारे लिए बड़ी खुश आइन की बात है कि मदरसे के जितने मुआविनीन हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो तमाम हज़रात ने जो किसी न किसी तरीक़े से ताउन करते हुए मदरसे को तरक्की पजीर फरमाया है, उन तमाम हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मदरसे के ऊपर एतमाद करते हुए अपने तलबा व तालिबात को हमारे यहाँ दाखिला दिलवाया। अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चे लड़के लड़कियाँ तालीम से आरास्ता हुए। देखा जाता है कि ज़माने के अंदर कई वालिदैन इस राह का इंतखाब नहीं करते। ये सोचने लगते हैं कि हमारा बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। मगर जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, जो रज़्ज़ाक़ पर भरोसा रखते हैं, तो यकीनन वो अपनी ख्वाहिश की तमन्ना लेते हुए हमारे मदरसे में दाखिला लेकर अपने बच्चों की दुनिया भी बनाते हैं और आखिरत भी बनाते हैं। हमारे मदरसे का एक खुसूसी इम्तियाज़ ये रहा
کہ مدرسے کے اندر صرف قرآن کی تعلیم نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں کہ صرف قرآن پڑھایا جا رہا ہے یا حافظ قرآن بنایا جا نہیں، بلکہ ہمارے پاس کئی طلباء طالبات ایسے ہیں جو حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ 10 کا اگزام بھی لکھے ہیں، انٹر کا اگزام بھی لکھے ہیں، اور کئی بچے ہمارے یہاں ڈگری بھی حاصل کر رہے ہیں، یعنی عصری تعلیم سے بھی آراستہ ہو رہے ہیں۔ یعنی مدرسے کی یہ کوشش ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے۔ تو لہٰذا میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہ بچہ ہمارا کیا پڑھے گا، ان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ نہیں، بلکہ آپ کسی نہ کسی مدرسے میں بچوں کا داخلہ دلوائے۔ اگر کسی کے 2 لڑکے یا 3 لڑکیاں یا 3 لڑکے 2 لڑکیاں ہوں تو آپ ایک لڑکے کو دین کی راستے میں ڈالیں، اس کو حافظ قرآن بنائے تاکہ وہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ حافظ قرآن کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جب ایک حافظ قرآن اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے تو وہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے ساتھ خاندان کو جنت میں داخلہ کرانے کا، سفارش کرنے کا ذریعہ، کا نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا مدرسہ جو کام کر رہا ہے الحمدللہ والدین مطمئن ہیں اور یہاں کے محلے کے افراد مطمئن ہیں۔ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو ہمارے مدرسے میں داخلہ دلوائے اور اس کو تعلیمی اعتبار سے آگے بڑھانے کے لیے ہمارا تعاون فرمائے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ابھی آپ نے اسی چینل کے ذریعے بہترین مدرسے کا تعارف بانی مدرسہ کے زبان سے آپ سن رہے تھے۔ آج جو پروگرام ہے جشن دستار بندی، اس کے اندر 5 بچیاں الحمدللہ حافظ قرآن بنی ہیں اور 2 بچے حافظ قرآن بنے ہیں۔ یقیناً ان کے والدین کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اس چینل کے ذریعے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، بچیوں کو عالمہ بنائیے، حافظ قرآن بنائیے، اس لیے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں وہ دنیا میں بھی سلامت رہتے ہیں اور قبر کے اندر بھی سلامت رہتے ہیں۔ ان بچوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ والدین کو قبر میں نور عطا فرماتا ہے۔ تو اس چینل کے ذریعے میں ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، اس چینل کے ذریعے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر حافظ قرآن کا پودا لگائیے، اس کی جڑیں مضبوط ہوگی، اس کی شاخیں مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، والدین جنت میں اس کا پھل کھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔